عن كل ما صداد وترحم الخطايا من جادهم بلاء يا مالك الملك يا من جل عن القوادم ارحم جميع الورى يا هاديا رداء معود ما خلاه الخلق من ضرر بجاه أبد من لله قد جاء معود ما خلاه الخلق من ضرر بجاه أبد من لله قد جاء معود ما خلاه الخلق من ضرر بجاه أبد من لله قد جاء. ما شاء الله مزيان. Donc, après ces deux prestations sur le Coran et les écrits en Luamba, le programme que nous vous proposons se présente comme suit. Il y aura d'abord, pour identifier les uns et les autres, la présentation des délégations qui sera faite par Serigne Cheikhouna Mbacké. Et ensuite, il y aura la communication de Serigne Youssouf Diop qui accueille le responsable moral de Hizbut Tarqiyyah. Vient ensuite la communication de Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, qui est le responsable de la communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Et viendront ensuite d'autres communications parmi les délégations. Nous pouvons citer Cheikh Bilal qui prendra la parole. Nous citons également Naqiboul Ashraf qui prendra la parole. Il y aura également Idriss Devos de la France qui va prendre la parole. Les autres pourront compléter, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Serigne Cheikhouna Mbacké qui va nous présenter les délégations, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسرني أن أقدم الوفود من العالم الإسلامي الذين حضروا وشاركوا في الاحتفال بمجال 1447 الذي استقبلهم الشيخ محمود المنتقى استقبالا حارا قبيل صلاة المغرب. الوفود تتكون من الشيخ بلال حلاق مفتي كاليفورنيا الولايات المتحدة، الشيخ سلمان الجشتي من الهند رئيس مؤسسة الجشتي العالمية، الشيخ أبو محمد الأنصاري من مكة المكرمة، الشيخ أحمد الطلحي داعية إسلامي كبير من ليبيا وله عدة برامج دعوية على قنوات الإسلامية، والشيخ إدريس داووس رئيس معهد امتياز بفرنسا كاتب ومترجم لكتب الإمام غزالي وسادة الصوفية إلى الفرنسية، وشيخ محجوب بن محفوظ بن بيا ممثل الشيخ عبد الله بن بيا من الإمارات المتحدة. Et la délégation donc ivoirienne se compose de Moussa Bamba, chef de la délégation ivoirienne, Bakayoko Daoud Ben, qui est donc attaché administratif, et Imam Malé Sibi, chef de département logistique de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, et M. Omar Berté, entrepreneur, Bamba Issa Tevelo,
chef de département communication de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire. Et Koné Brahim, chef d'entreprise, et Koné Pema, entrepreneur, et Djomane Moussa, médecin, colonel, et Djekete Djibril. And the delegation from Nigeria is Sheikh Abdul Qadir Jemo. He's, Amirul Khadriya na Africa, and Mr. Imam Mutawalli of Borno, Sheikh Qasim Ibrahim, and Naqib al-Ashraf, Sheikh Ahmad al-Rafa'i. We welcome you very well, inshallah, and we will start the program, hoping that we will be here, inshallah, many years, inshallah, after these years. And we thanks, the Hizb ut-Tarqiyyah to receive us here in this, very, very important Congress, and we pray Allah that, inshallah, we will meet them many, many, many years. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci donc, Serigne Cheikhouna, pour la présentation des délégations. Nous n'avons pas eu le temps de prendre note, mais chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui doit prendre la parole, il sera loisible de nous le rappeler et on le fera, Inch'Allah. Pour ceux qui suivent avec les kits de traduction, nous rappelons que le canal numéro 1 est le canal en français. Pour ceux qui suivent en français, c'est le canal 1. Pour ceux qui suivent en anglais, c'est le canal numéro 2. Et pour ceux qui suivent en arabe, c'est le canal numéro 3. Donc, ils seront évidemment au même niveau d'information, puisque la traduction simultanée reste valable. Donc, sans plus tarder, pour ceux qui veulent l'avoir à Morée, certainement, on va laisser le choix à... Oui, car Samba, oui, lui, il peut le faire. Hein. Donc, nous allons sans plus tarder laisser la parole à Serigne Youssou qui va délivrer son speech. Et à sa suite, il y aura l'intervention de Serigne Cheikh Abdoul-Ahad Mbacké qui est le responsable de la communication au niveau du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Honorable invité, distingué hôte de son éminence, le vénéré Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, Hafizahullah wa ra'a. En vos rangs et titres respectifs, permettez-moi de saisir l'opportunité en ce jour solennel et mémorable pour vous souhaiter la bienvenue dans la ville sainte de Touba. Ce jour commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadoul Khadim, le serviteur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour une mission au service de l'islam tout entier. Ce fut le 18e jour du mois lunaire de Safar, l'an 1313 de l'Hégire, correspondant avec le 10 août 1895. Au nom donc de la fraternité musulmane qui justifie votre présence en ce lieu béni de Touba, nous vous manifestons notre compassion et notre solidarité pour tous les sacrifices que vous avez consentis avant de venir communier avec Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, dans l'action de grâce qu'il rend à son Seigneur. Cette mission au service de l'envoyé de Dieu a généré d'innombrables faveurs, des bienfaits au profit de toute la Oumma islamique. Comme il l'atteste lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Inna allazi min al-ilahi huztu ghaba anil kawni wa fihi fuztu. Les faveurs que j'ai obtenues auprès de Dieu ne se comptent pas dans l'univers. Et c'est en cela mon bonheur.
Nous vous invitons à considérer que vous êtes chez vous, dans ce lieu qui abrite un institut dénommé Fathul Fattah, baptisé par l'honorable Khalif Cheikh Mohamed Al-Muntaka pour la préservation et la vulgarisation des écrits de Khadim Rassoul. Il intègre une bibliothèque, un centre de recherche, un musée, une imprimerie, un auditorium et des salles polyvalentes. Le message que nous allons essayer de délivrer aujourd'hui sera juste un résumé des grandes thématiques que nous avons présentées dans cette exposition, les grandes expositions sur le mouridisme, organisées à l'occasion du Grand Magal de Touba. Il s'agit d'abord de l'universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, ensuite la réhabilitation des valeurs islamiques de paix qui viennent balayer d'un revers de main les arguments qui veulent injustement attribuer à l'islam les crises et conflits multiformes que traverse l'humanité. Enfin, nous allons aussi aborder la place de l'enseignement et de l'éducation dans l'islam, ainsi que l'apport inestimable de notre vénéré Cheikh Khadim Rassoul dans le domaine de la science. Honorable hôtes, en abordant l'universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, nous faisons juste une invite à méditer sur la foi incorruptible de cet homme de Dieu, sur l'amour ardent qu'il nourrissait envers l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, sur ses qualités morales et les vertus éminentes qu'il a toujours incarnées durant tout son parcours. Il a su ainsi réhabiliter les valeurs de foi exclusives en Dieu, de longanimité, de persévérance, de courage, de crainte révérentielle en Dieu, de générosité, de pardon. En un mot, toutes les composantes de l'héritage glorieux de l'islam légué par l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Il est bien établi auprès des hommes de science que l'héritage des prophètes n'est ni or, ni argent, mais uniquement la science et la sagesse. Cheikh Ahmadou Bamba, dans son parcours, a été mis en confrontation avec la France coloniale, qui l'avait exilé, lui a fait subir toutes les formes d'injustice, de brimade, de persécution, et a même attenté plusieurs fois à sa vie. Mais cette France coloniale, elle s'est toujours heurtée à une protection inviolable du Seigneur, le gardien vigilant, qui l'a toujours accompagné et l'a préservé dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. N'est-ce pas là une preuve évidente qui rappelle aux musulmans la promesse de Dieu qui ne fait jamais défaut aux musulmans s'ils respectent leurs engagements? Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Sourate Ghafir, verset 51. Walan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila. Sourate Nisa, verset 140. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Si Allah vous apporte son secours, nul ne pourra vous vaincre. Tous ces versets coraniques démontrent avec éloquence et confirment que la parole de Dieu reste intangible. Mais aussi, ces versets nous forcent à réfléchir sur les causes de l'impasse que traverse le monde et les épreuves multiformes que rencontrent les musulmans dans les 4 coins du monde. En effet, si les musulmans veulent bénéficier du secours providentiel de Dieu,
et avoir une issue heureuse devant les situations qu'ils traversent, ils peuvent essayer de méditer sur l'expérience du serviteur du prophète Khadim Rassoul et essayer de s'en inspirer. Il a été mis en confrontation avec ses ennemis contemporains pendant près de 33 ans, avec comme seule arme le Saint-Coran et la louange du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par ailleurs, après une défaite cuisante de ses ennemis qui n'ont pas pu lui nuire, il leur a pardonné, comme l'avait fait son maître, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lors de l'entrée triomphale à la Mecque, Fathul Makkata. Le monde d'aujourd'hui a donc besoin de cette expérience pour sortir de l'impasse. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sourate Ra'd, verset numéro 12. Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que ce peuple ne change pas son attitude vis-à-vis de Dieu. Honorables invités et éminents hôtes de Cheikh Mouhamadoul Mountakha, nous allons essayer de conclure en abordant à présent le nerf de la guerre, à savoir la promotion de la quête du savoir et de l'éducation de nos familles aux valeurs religieuses islamiques. C'est le seul levier qui permettra de restaurer le rayonnement de l'islam dans la paix et la stabilité. Ces valeurs de science de l'islam reposent sur un socle commun qui démarre par l'apprentissage du Saint-Coran, suivi des sciences religieuses islamiques avant de s'ouvrir à tous les domaines des connaissances utiles. N'oublions surtout pas l'âge d'or de l'islam, lorsque les musulmans avaient inspiré l'Europe et le reste du monde dans des domaines aussi variés et pointus que les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la géographie, l'optique, pour ne citer que cela. Honorables invités et éminents hôtes de Cheikh Mouhamadoul Mountakha, khalife général des Mourides, vous êtes venus de tous les coins du monde. Voilà brièvement rappeler ce qui nous met en commun et que nous avons l'obligation de se consolider pour espérer de notre Seigneur la réalisation de sa promesse. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Sourate Rum, verset 46. Il est de notre devoir de secourir les croyants. Sadaqallahu al-Azim. Que la paix, le salut et la bénédiction de Dieu soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci donc Serigne Youssou pour cette prise de parole qui est riche à plus d'un titre pour avoir rappelé les thématiques centrales qui sont à l'ordre du jour dans cette grande exposition que Hizb ut-Tarqiyyah a présentée cette année-ci. Avant de donner la parole à Serigne Cheikh Abdou Mbacké, nous rappelons déjà qu'il y a des délégations qui sont présentes. À défaut de pouvoir donner leur nom, on peut dire les nationalités qui sont représentées dans cette salle. Une délégation de la Libye. Il y a également 2 autres venus du Pakistan. Il y a des autres venus du Pakistan, autres venus de l'Inde, des USA, de la Guinée-Bissau et de la République de Côte d'Ivoire. Voilà donc, c'est dire donc que c'est un éventail assez riche et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. C'est la preuve que ce qui nous met en commun, c'est l'islam et il y a une belle convergence et l'occasion privilégiée pour en parler, c'est bien ce 17e jour de Safar à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba. Donc je vais laisser la parole à Serigne Cheikh Abdou Mbacké, qui est, je le rappelle, le responsable de la communication au niveau du comité d'organisation du Grand Magal. Et il va livrer son speech, Inch'Allah. Merci beaucoup.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Serigne Youssou pour ce très beau discours qui retrace en fait beaucoup de valeurs de Cheikh Ahmadou Bamba et du mouridisme, mais cela ne nous étonne pas de vous et j'y reviendrai à la fin de mon propos. Je voudrais tout d'abord, au nom de Serigne Bassirou Abdou Khadre, président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, saluer nos hôtes ici présents et qui nous viennent de différents pays amis, mais qui sont surtout des amis de Touba. Et j'en connais certains, notamment Cheikh Bilal, et à chaque fois nous le voyons parler de Cheikh Ahmadou Bamba dans ces différentes plateformes, et c'est quelqu'un qui participe beaucoup à la promotion du mouridisme, et il en est certainement de même pour les autres que je connais moins. Et Serigne Bassirou, au nom du Khalife général des Mourides, vous souhaite la bienvenue à Touba pour assister au Grand Magal, qui est un jour de grâce et un jour de bénédiction et qui marque le départ à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous êtes aujourd'hui ici à l'université, au complexe Cheikh Ahmadou Khadim, hôte de Hizbut Tarqiyyah, qui est l'une des plus grandes organisations de la communauté mouride, au service du Khalife général Cheikh Mouhamadou Mountakha. Et vous avez entendu et certainement apprécié le discours de Serigne Youssou, qui en est le responsable moral. Et ma présence au nom du président du comité d'organisation témoigne de l'intérêt que nous portons pour les activités du Daïra Hizbut Tarqiyyah, qui joue un rôle extrêmement important dans l'organisation du Magal et dans l'organisation de la communauté de manière générale. Donc je voudrais, Serigne Youssou, au nom de ceux qui m'ont envoyé ici, vous adresser encore une fois, puisque lui-même l'a fait il y a quelques jours de vive voix devant tout le monde, vous adresser ses remerciements, ses prières et son contentement, sa satisfaction par rapport à toutes les actions que vous menez pour le rayonnement du mouridisme, pour appuyer, soutenir et accompagner le Khalife général des Mourides, qui lui-même est assez satisfait du travail que vous accomplissez. Et j'en veux pour preuve sa présence il y a quelques jours dans votre siège social. Je pense que c'était il y a 3 ou 4 jours. Donc vous pouvez recevoir des remerciements. Et nous sommes ici donc pour témoigner de cela. Et en l'endroit de nos hôtes, je voudrais vous dire que vous êtes au bon endroit, puisque le Daïra Hizbut Tarqiyyah est un maillon extrêmement important dans l'organisation de la communauté. Et il participe au rayonnement culturel, scientifique, à la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Et tout au long du Magal, vous allez pouvoir assister à différentes conférences qui vous permettront de vous familiariser avec les enseignements du Cheikh, qui sont des enseignements scientifiques, mais également des enseignements pour la paix, mais aussi des enseignements pour la promotion de la culture islamique. Et je pense que c'est le thème que vous avez choisi de débattre aujourd'hui. Et Cheikh Ahmadou Bamba a joué un très grand rôle dans la pérennisation de ces valeurs islamiques, étant
lui-même un mujaddid, donc une grande personnalité, un homme de science dont la mission était de perpétuer, mais de vivifier l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été un grand homme parce que malgré toutes les péripéties qu'il a eues avec le colonisateur et que Serigne Youssou vient de nous raconter, dès sa descente du paquebot, il a pardonné. Il a pardonné à tous ses ennemis. Il a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Et lui-même l'a dit, j'ai pardonné à mes ennemis pour la face de Dieu qui les a détournés définitivement vers un autre que moi. Et donc c'est l'œuvre de cet homme que tout le Sénégal et maintenant toute l'Afrique et tout le monde islamique s'apprête à revisiter pour qu'il puisse continuer de nous inspirer, puisqu'on a besoin plus que jamais de faire comme lui dans un monde sans repère, dans un monde plutôt difficile, dans un monde où des relations conflictuelles font légion dans toutes ces parties. Et donc on a besoin d'hommes comme Cheikh Ahmed Bamba pour rester sur le droit chemin, pour pérenniser l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour vulgariser donc ses enseignements. Et le Magal de Touba est un lieu bien indiqué pour tout cela. Et donc nous vous souhaitons la bienvenue au nom du Khalife général des Mourides. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de son porte-parole et président du comité d'organisation. Et je peux vous assurer que durant ces 3-4 jours, nous allons vivre d'intenses moments de communion qui nous permettront de visiter l'œuvre de ce grand homme de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci donc Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké, qui est le responsable de la communication au niveau du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas mentionné nos frères et sœurs du Burkina qui sont présents dans la salle. C'est une déformation, vous comprendrez. Eux, nous n'avons plus l'habitude de les considérer comme des hôtes. Ils font partie de cette communauté. Ils sont dans l'ADN de Touba et ce sont des membres à part entière de Touba. Donc c'est pourquoi, certainement, j'oublie même de les citer parmi ceux qui viennent de l'étranger pour être là présents. Et je réitère également la compassion de Serigne Youssou, parce qu'on sait tout ce que vous avez bravé en venant, mais évidemment cela ne fait que rehausser votre mérite et montrer l'engagement que vous avez et surtout le fait que nous partageons cet amour incommensurable pour Serigne Touba, et cela est perceptible sur la délégation, le nombre des hommes, le nombre des femmes. Vivement donc qu'on puisse également vivre ces instants des années et des années durant, Inch'Allah. Donc je vais laisser également la parole à Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké, qui va faire une synthèse en wolof pour le discours qu'il vient de délivrer en français, Inch'Allah. waaw maa ngi jégalu ci ñàkk gi ba ñàkk wax kàllaama wolof ndax média yi dafay nekk kon ni ñuy wax itam day mel ni génn salle bi donte li ñuy wax fii yëpp xañ na am na ay système de traduction ba ñi nga xam ne déglu français aussi ñu ngi ko doon déglu ci wolof. kaddu yi dafay kaddu yu gàtt ndax bu ñu alxuraan ne wa maa farratnaa fil kitaabi min shay'in mooy ne suñu téere bi bàyyiwul dara. téere bi nag su fekkee bàyyiwul dara nañu xam ne lépp luy jëm ci wàllu xam-xam science, lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàmm mi ngi ci biir. te loolu sunu jàmbaar ja ni mu doon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ki seq ay jéego yoo xam ne jéego yu am solo la.
ci jàngale ndax ku ne xam na ne ab jàngalekat la woon ci jàmm ndax ku ne gis na fi nga xam ne jaar na fa ak tubaab bi jaar na fa ak ñi nga xam ne dañ ko noonoo woon parce que moom noonoowut kenn waaye bi mu ñibbisee la mu njëkk a def mooy jéggal leen loolu ba tax ñii di daara Hizbut Tarqiyyah ci njiital Serigne Youssou bu ñu jëlee thème bu mel noonu ne dañ koy waxtaanee dafay doon mbir moo xam ne mbir mu am solo la waaye du betti kenn te loolu moo sabab sama teewaay ci turu samay kilifa kii di xalif général des mourides Serigne Bassirou mi président comité d'organisation bi yabal ma fi ma teewal fi comité boobule kon sëñ Youssou ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di rafetlu waxtaan wi nga xam ne def nga ko fii léegi te waxtaan woo xam ne bu matale la jàngal gan ñi fi dikk xamal leen kan mooy sëriñ bi ban taxawaay la amoon yan jaar-jaar la amoon yan mettit lañ ko tegoon waaye loolu lépp mu dékku ko ndax xam ne mooy ndonay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi lay sant di la gërëm mu nekk loo xam ne bettuñu ci yow ndax daayira bii di Hizbut Tarqiyyah dafa bokk ci kuréel yi gën a mag ci yoon wi di ne ci wetu sëñ bi di déglu ay ndigalam di ko jàppale ci liggéey bi sëriñ bi am ci ñoom kóolute ndax loolu moo sabab barki démb dem na ba ca daayira ba loolu moo sabab barki démb sëñ Bass ñoo ànd ñëw fii kaddu yi ma yëkkati mu waxal ko boppam sant leen gërëm leen xamal leen ci kiimaani sëriñ bi ngeen bokk kon loolu rekk mooy li nga xam ne mooy lañu baamu ndax sëñ moo ko wax noonu boppam kon mbooleem ñi nga àndal ñi ngi leen di nuyu di ndokkeel mbooleem daayira bi di rafetlu taxawaay bi ci biir màggal gi ndax ku ne gis na la ngeen def ca mbaarum sëriñ Falilu ma nga xam ne ba mu tàmbalee ba tey yéen a ngi fay def ay waxtaan yu mel nii ba mu tàmbalee ba tey lépp loo xam ne njàngum alxuraan la itam bis bu set ña ngi ko fay def ci foog naa loo xam ne dana mat ñeent fukki kuréel ak benn su ma jumul ci lim bi muy loo xam ne lu am solo ci màggal gi la bokk tey ji ngeen ñëw fii woo gan yi jóge bitim réew di leen xamal kan mooy sëñ bi di leen ko wan ci anam koo xam ne ñoom danañu ko mën a dégg kon loolu dafa bokk ci liggéey bi te dafay lu rëy ndax sëriñ bi ñun dong dañ ko moomut ndax képp kuñ ko wan ci aw melokaan wi nga xamante ne bii moom la mel danga ko sopp danga ko bëgg te fii ñii fi daje ma xam ci ñenn ñi ay kilifa lañu yoo xam ne ay mbooloo ñoo nekk seen ginnaaw wala ay borom xam-xam yoo xam ne ay mbooloo ñoo leen déglu kon bu ngeen leen wanee sëñ bi bu ñu delloo danañ ko mën a gën a yaatal gën koo tasaare kon day mel loolu ci liggéey bi la te dara ëpp ko solo kon ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ci taxawaay bi ci jëf bi ci xalaat yu kawe yi di leen ñaanal yàlla li ngeen def lépp sëñ Tuubaa nangu ko gën leen a kàttan gën leen a dooleel mu lépp loo xam ne yéene ngeen ko ngeen defe ko na nga xamante ne bi noonu ngeen ko bëggee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baal ak ñëpp jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ Cheikh Abdoulaye jërëjëf ci kàddu yooyu mënutoon a ñàkk muy tënk boo xam ne def na ko ci wolof ngir ñi nga xam ne ñu ngi ci sori sa topp jotaay bi donc nous allons à présent passer la parole à Cheikh Bilal des États-Unis qui va intervenir Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المباركين. الأخوة والأخوات الحاضرين، في كل سنة نجتمع على رجل مر على موته سنين طويلة، ورجل من عامة الناس
ما الذي يحرك القلوب ليجتمع الناس من أقطار شتى لذكر سيرة هذا الرجل؟ ولم يكن ملكا من الملوك، ولا زعيم من الزعماء، ولا ثري من الأثرياء، ولا له جماعة تحت إمرته، بل كان عبدا زاهدا صدق مع الله، فجعل الله محبته في القلوب، وجعل الله ذكره بين الناس ولو بعد موته بحين. لذلك كلنا نحن في هذا التجمع، في هذا الاحتفال، كلنا نكرة، والشيخ أحمد رحمه الله هو المعرفة. الشيخ أحمد رحمه الله ما أدركناه. ما الذي جعلنا نقطع المسافات الطوال لنجتمع على سيرته من بلاد شتى وألوان مختلفة وألسنة مختلفة؟ هذا إن دل على شيء عباد الله يدل على أن هذا الرجل صادق مع الله، وأن الله ألقى محبته في القلوب، وأن الله نفع به نفعا عظيما مع زهده، مع قلة حاله، مع سكناه في قلب الصحراء. مع كل هذا ما زال ذكره موجود. وهذا كما يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال في شأن العلماء، قال: أعيانهم مفقودة وهم في القلوب عبرهم موجودة. جسده ليس بيننا الشيخ أحمد، لكن هو كأنه بيننا. هذا كله ينطوي تحت ما جمع عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس أسودهم وأبيضهم، عربهم وعجمهم، على الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي جمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم من أشراف العرب على هذه الكلمة العظيمة، لأن رابطة العقيدة هي أفضل رابطة. ليست رابطة العرق ولا اللون ولا اللغة ولا البلد، رابطة العقيدة. أي مسلم يحمل في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ للمسلمين حيثما كان، مهما كان لونه، مهما كان عرقه، مهما كان بلده. هذه الكلمة العظيمة التي جاء بها الأنبياء كلهم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يعني أفضل كلمة قالها الأنبياء هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي الله تعالى لأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، ليعلم الناس أن الله وحده هو المعبود، أن الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي لا يشبه شيء، والذي كان قبل كل شيء، والذي لا يحتاج إلى شيء، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. على هذه الكلمة جمع النبي الناس. وعلى هذا من قراءة لسيرة الشيخ أحمد بمبة رحمه الله تعالى وجدته كثيرا في أشعاره، كثيرا في كلماته ما يركز على أمر العقيدة، ما يركز على أمر العقيدة. وله شرح ممتع، شرح العقيدة السنوسية، يتكلم فيه عن صفات الله عز وجل، وعن تنزيه الله عز وجل، وأن الله لا يشبه شيء، وأن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بصفة من صفات الخلق بما تكلم به العلماء الأوائل كالشافعي ومالك وأحمد بن حنبل ونحو ذلك. وهذا ينبغي أن يكون ديددنا وسيرتنا. أنتم الذين تحيون سنة الشيخ أحمد، أنتم الذين ترفعون لواءه، لابد أن تفرغوا وأن تهتموا بأمر تعليم الجيل تلو الجيل علم الدين، ولا سيما علم العقيدة،
لا ينبغي أن تكون كتب الشيخ مدفونة كتراث أو كأثر أو في المتحف، لا، ينبغي أن يحفظها الكبير والصغير والنساء والرجال، لأنه بهذا هو أحيا الدين. شيخ أحمد ما وزع مال على الناس، شيخ أحمد ما وزع سلاح على الناس، شيخ أحمد وزع علم على الناس، فحفظ الله له هذا العلم بعد 100 سنة، وحفظ الله له هذا المجهود بعد 100 سنة. لذلك يا إخوان ينبغي أن نقتدي بهؤلاء العلماء الصالحين، أن نجتهد في تعليم أبناء المسلمين وبناتهم أساس الدين، العقيدة الصحيحة، حتى ينشأوا، حتى يتربوا على عقيدة صلبة متينة، لا كما نسمع اليوم هذا يكفر هذا، وهذا يبدع هذا، وهذا يرمي هذا في الشرك، وهذا يرمي هذا في الكفر. لا، على عقيدة سلفنا الصالح أن الله موجود لا يشبه الموجودات، عقيدة الأشاعرة والماتريدية وما كان عليه أهل العلم الصلحاء الذين لا غبار عليهم. أيها المحتفون والمجتمعون على هذا الرجل الولي الصالح الذي لو نظرت إلى صورته فقط تعرف كم هو إنسان بسيط، مع هذه البساطة، مع هذا الزهد. الثوب ثوب الزاهدين لكنه حكم السلاطين، ثوب الزاهدين لكنه قلوب السلاطين. هكذا تحيا البلاد، هكذا تعمر الأمة بالعلم، بعلم الدين، بعلم الدين. هذا الرجل لولا أن نشر علما من كان يذكره؟ أليس كان في زمانه أغنياء وأثرياء؟ بلى. أليس كان في زمانه ملوك وزعماء؟ بلى. لماذا لا يذكرون؟ لماذا لا يقصد الناس قبرهم؟ لماذا لا يأتي الناس إلى ذكرهم؟ لأن العلم هو الذي يرفع الناس. ولذلك قال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحتى نكمل مسيرة هذا الرجل الصالح، حتى نكمل رفع هذه الراية التي هي أمانة في أعناقكم، لابد أن نركز على علم الدين. لابد أن نجعل في هذا الملتقى في كل سنة مساحة كبيرة لعلم الدين، لتعليم الناس علوم هذا الشيخ، لتعليم الناس العقيدة الصحيحة، لتعليم الناس، لأن بالعلم ينتشر الخير وبالعلم يحيا الإسلام. وهذا الرجل ما هو كأنه حي بيننا إلا بعلمه، لا للونه ولا لصورته ولا لشخصيته ولا لثيابه ولا لأهل بيته، إنما لعلم جعله الله فيه ونشره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منارة هذا الرجل الصالح وأن يجعل علمه يصطفيد، وأسأل الله تعالى أن نهتم سنة بعد سنة أكثر بالتركيز على علوم الدين، وجعل المحاضرات العلمية البحتة لتدريس الناس وتعليم الناس، وأن يعيننا الله تعالى أن ننشر هذا الدين وأن نبذل كما بذل هؤلاء الذين تحملوا المشاق، تحملوا السفر. لذلك رفع الله شأنهم بصدقهم وإخلاصهم مع الله سبحانه وتعالى. رحم الله الشيخ أحمد ونفعنا به وجمعنا به في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا Cheikh Bilal des États-Unis, donc qui a délivré son speech. Nous allons sans plus tarder laisser la parole à Naqibul Ashraf, qui vient du Nigeria et qui également va livrer son intervention. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادات الكرام، وأخص بالذكر صاحب الفضيلة الشيخ الخليفة منتقى بن شيخ أحمد بامبا إمبكي حفظه الله ورعاه، والشيخ الجليل المضيف الكريم مولاي إمبكي تولى الله رعايته، والشيوخ الأفاضل من البلدان الإسلامية المختلفة، أصحاب الطرق الصوفية داخل طوبى وخارجها. السلام عليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد بامبا السنغالي مفكر إسلامي عالمي، الحمد لله وقفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله آل الوفا وأصحابه المعروفون بالعهد والوفاء. كان الشيخ أحمد بامبا عالما روحيا وزاهدا صوفيا، اشتهر بين الناس بالعلم والعبادة، وقد ساهم مساهمة كبيرة في نشر العلم والثقافة العربية، وقدم في نهوض مشروعات فكرية وإحياء روح الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي، حتى صار علما في أعلام التصوف والدعوة، وجاهد في الله حق جهاده لنشر هذا الدين. تعددت جهود هذا الرائد الفكري في إصلاح الأئمة الإسلامية والمجتمع الإنساني، وكان يرشد الناس إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. ومن الجدير بالذكر أن الشيخ أحمد بامبا جرس حياته لنشر العلم والتصوف والدعوة، وفي توجيه الناس لإصلاح مستقبلهم، وذلك بالأخلاق الفاضلة، وأكثر ما تشهر به العلم والعبادة والإخلاص، وكان معروفا بدين الجانب وترويض النفس، وقد ترك آثارا بالغة بسبب جهوده وثقافته العريقة، وأسس منهاجا سويا يندرج به السالكون والمتصوفون بأذكار وسلوك ومجاهدات، وهو العزاز عند أهل العلم والمعرفة، ولم يصل إلى ما وصل من المقامات الإلهية إلا بطاعته لله تعالى، ونال التقرب إلى مولاه عز وجل بكثرة أذكاره وتلاوته وتزهده، وله إخلاص النية وانتشار صدر في كل وقت وحين، لأن التصوف ما هو إلا عين الانقطاع عن الشهوات والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واتخذ الشيخ أحمد بامبا التصوف سلاحا لمجاهدة نفسه وتكويتها، وعلم بذلك أن الصوفية عريقة في الإسلام، عراقة الزهد والعبادة والإخلاص، لا تنجح أية دعوة لاجتثاثها عنه، ولا يمكن لحزب أو أمة مهما أوتي من البيان، وهو نسيج وحده بين أبناء عصره، معروف بسماحة النفس ورجاهة العقل ورقة الطبع، وقد كرم بسرعة الاستجابة التي وهب الله السابقين أمثال الشيخ جنيد والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حامد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ الدسوقي والإمام الغزالي وغيرهم من أعلام التصوف الإسلامي الذي يمثلون الحياة الإسلامية الخالصة،
ولا يزال أدعو لمنظم هذا الحفل الكريم إلى مواصلة السير قدما في إحياء تراث الأدب والصوفي في هذا البلاد وخارجها، وبذلك نعيش للثقافة العربية والمسالك الصوفية عامة. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الثواب إلى مؤسس الطريقة المريدية ويكون عونا لخليفته الحال ومتعه بطول العمر والعافية، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا Cheikh Naqib al-Ashraf. Donc nous allons maintenant laisser la parole à Cheikh Idriss Devost de la France qui va intervenir, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai été très honoré quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici. On m'entend bien? J'ai tout de suite accepté parce que depuis très longtemps, j'ai un lien avec la Moulidia à travers les connaissances, les amis. Et donc, quand on m'a invité à venir, j'ai tout de suite accepté. Je vais vous parler. J'ai rien préparé aujourd'hui, mais certaines choses me sont venues en étant présent ici, et je veux faire un petit partage de ces ressentis, de ces choses que j'ai envie de vous dire. Les intervenants ont parlé beaucoup de science. Il me semble important de bien rappeler que la science dont il est important de faire l'acquisition est d'abord la science, évidemment, du cœur. La science, cette science que l'on ne peut pas enlever, cette science qui n'est pas celle que Dieu décrit en disant qu'ils sont comme les ânes qui portent des livres. Cette science dont il est important de faire l'acquisition, c'est cette science que même si on vous envoie en exil au Gabon, on vous envoie en exil n'importe où dans le monde, on ne peut pas vous l'enlever. Cette science, c'est celle qui reste dans le cœur. Par rapport au Coran, pour que chacun d'entre nous ait un bagage et un argument très fort pour montrer que tout le Coran est orienté vers cette science qu'on appelle aussi la science du tasawwuf, la science du cœur. Je vais vous parler de ce qu'on appelle des maqasid al-Qur'an, ou bien les rayat al-Qur'an. Qu'est-ce que c'est que les rayat ou les maqasid? C'est les objectifs les plus importants du Coran. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé? Il n'a pas été révélé pour nous apprendre à utiliser le siwak. Il a été révélé pour nous enseigner des choses essentielles. Parmi ces choses essentielles, la première peut-être est celle du tawhid, bien entendu. Et les gens pensent que le tawhid est le pilier le plus facile en islam, parce qu'il suffit de dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Effectivement, ça c'est facile. Mais le Coran nous dit « Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu » qui veut dire « As-tu vu celui qui a pris ses passions pour Dieu ?» Or, qui parmi nous ne suit pas ses passions? Si on considère cet aspect, on se rend compte que alors, non seulement le premier des piliers de l'islam n'est pas le plus facile, mais c'est le plus difficile. Et ça nous plonge directement dans le tasawwuf. Vous êtes entré dans l'islam, vous avez dit « Ashhadu an la ilaha illallah », maintenant, mettez-le en action. Maintenant, prouvez-le.
Et donc vous êtes immédiatement rentré dans la science du tasawwuf. Autrement dit, le premier ou un des premiers des maqasid est le Coran, qui est le tawhid, nous fait rentrer immédiatement dans ilm tasawwuf, dans cette science essentielle, qui est comment on va purifier la nafs, comment on va purifier l'ego. Le deuxième peut-être aspect très important est celui de la niya. Et vous savez sans doute que le mot niya en lui-même n'est pas mentionné dans le Coran. Dans le Coran, on va parler des ikhlas, on va parler de... Le mot niya n'est pas dans le Coran, mais il y a une subtilité très intéressante, c'est que le mot niya est la même racine que le mot nawa. Niya, c'est l'intention, et nawa, c'est le noyau. Et le mot hab, la graine, et le mot hub ont également la même racine. Hab, c'est la graine, donc hub, l'amour. Et un verset coranique nous dit Inna Allaha faliqu al-habbi wa-nawa. D'ailleurs, quel est le lien entre hab et nawa? On a vu que la racine du mot niya et la racine du mot hab sont liées au nawa et au hab. Or, qu'est-ce qu'une bonne intention? C'est un élan du cœur motivé par l'amour. Une bonne intention. Si vous avez une bonne intention envers quelqu'un, c'est quoi? C'est de l'amour. Inna Allaha faliqu al-habbi wan-nawa. Et donc dans ce passage, vous avez la graine, et vous avez le noyau, et vous avez la racine de l'intention et de l'amour qui sont réunis. Al-habbi wan-nawa. L'intention est motivée par l'amour. Donc évidemment, là encore, on est dans la science du tasawwuf. On parle de l'intention, on est dans la science du tasawwuf, la science du cœur. L'amour, c'est comment développer cet amour, justement, c'est un autre aspect. La notion de tazkiyat an-nafs, évidemment, est une notion coranique, puisque qad aflaha man zakkaha. Donc ça, c'est évidemment, pour les soufis, c'est assez évident de parler de ces choses-là. Je dirais aussi un mot sur ça que je trouve intéressant, par rapport au fait que le mot tazkiya est lié en arabe au verbe zaka yazku, qui veut dire aussi s'épanouir. S'épanouir. Si bien que la tazkiyat an-nafs, c'est aussi l'épanouissement de l'ego. C'est la purification de l'ego, bien sûr, mais c'est aussi l'épanouissement de l'ego. Et un des faits que je trouve très intéressant, c'est que je parlais aux frères du Cheikh Ahmadou Bamba, et vous savez, une des choses chez les awliya très impressionnantes, c'est que, et d'ailleurs j'ai traduit un de ses poèmes qui dit Kun katiman lid-durri wal-bu'sa tanal qasdan na'am. Une des choses très impressionnantes chez les awliya, c'est que tout en étant les gens les plus éprouvés, car la sunna nous enseigne que les gens les plus éprouvés, c'est les prophètes, ensuite c'est les awliya, etc., etc. Tout en étant des gens très éprouvés, ce sont les gens qui répandent le plus de bonheur, le plus d'amour. Donc, soit de ceux qui cachent comment dire, dor, c'est les maux, les malheurs, tout ce qui vous touche, cache-le et fais comme si tu étais la personne la plus, comment dire, comblée de tous. Tu es le plus éprouvé, mais fais comme si tu étais celui qui reçoit le plus de grâce. Donc, c'est un aspect aussi très important que, voilà, au cours de mon séjour, j'ai médité beaucoup sur cette question-là. Pour revenir à la question du Coran et des maqasid,
on peut aussi mentionner la question justement de la science, du rapport entre la science et l'action, car les deux, évidemment, sont liés. Et je prends souvent pour exemple l'archéologue, Alimul Athar. L'archéologue, lorsqu'il rassemble une poterie par exemple, à chaque fois qu'il rassemble 2 morceaux ou 3 morceaux, l'image ou la forme de l'objet devient plus claire. Et lorsque la forme de l'objet devient plus claire, alors ça devient plus facile de rassembler d'autres pièces. Si bien que la science et l'action vont conjointement. Or, regardez dans la langue arabe, il y a une subtilité, c'est que le mot ilm et le mot amal commencent tous les deux par le mot ayn. Et le mot ayn veut dire aussi la source. Comme si la science et l'action provenaient d'une seule et même source. Min aynin wahida. Et l'ilm ou l'amal, ils commencent tous les deux par le mot ayn. Et donc, il n'y a pas de science qui ne soit pas prouvée par l'action, et d'action qui ne soit et qui n'apporte une. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit Man amila bima ya'lam. Il y a des versions différentes, mais la science et l'action sont aussi évidemment parmi les maqasid du Coran et qui nous plongent aussi directement dans la science du tasawwuf, la science du cœur. Et j'ajouterai une dernière chose très importante, c'est la question de l'amour. Alors j'en ai parlé à travers la niya, mais l'amour, on a parlé de paix ici. Vous savez, dans le Coran, il y a un passage qui nous dit La tattabi'u subul. Et il y a un autre passage qui nous dit Dieu vous guidera vers les subul as-salam. Donc le premier dit ne suivez pas les chemins de traverse, les chemins qui partent sur le côté. Et un autre passage dit Dieu vous guidera fi subul as-salam. D'un côté on nous dit ne suivez pas les subul, et d'un autre côté on vous guidera vers subul as-salam. Et quelle est la différence donc entre le premier verset? C'est qu'il y a le mot salam. Et donc tous les chemins qui mènent au salam finalement sont des bons chemins. Et donc la question de l'amour est liée aussi à cette question de la paix. Le Coran nous enjoint, nous encourage à répondre de la meilleure façon. Répondre de la meilleure façon. On peut se poser la question, mais quelle est la limite de ça? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut aimer tout le monde? On peut répandre les graines de l'amour partout. Et après, le Coran nous dit al-ard alladhi al-ard at-tayyib al-balad at-tayyib yanbutu nabatuhu na'am. Donc la bonne terre, les graines poussent sur la bonne terre, et la mauvaise terre, les graines ne poussent pas. Autrement dit, vous pouvez répandre les graines de l'amour partout, et après, elles peuvent pousser ou ne pas pousser. Et le Coran nous dit aussi la udwana illa ala dhalimin. Autrement dit, il n'y a pas d'adversité ou d'agression si ce n'est envers les gens injustes ou les mujrimines, les criminels. Et donc, la limite de l'amour, ou la limite en tout cas de l'action, de la bonne action envers quelqu'un, c'est quand il devient un criminel. Évidemment, on ne doit pas laisser les gens commettre des crimes. Mais à part ça, répandre l'amour, c'est ce qui nous est demandé, même vis-à-vis de ceux qui ont mal agi envers nous. Et c'est aussi un des enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba, dont on a rappelé qu'il a pardonné toute sa vie. Il a pardonné toute sa vie à ceux qui lui ont fait du mal.
Voilà, donc je ne voulais pas prendre la parole trop longtemps, donc Inch'Allah, aktafi biha. Mais je voulais simplement dire que voilà, si on revient aux choses essentielles, les maqasid al-Qur'an, on se rend compte que tous ces maqasid essentiels, ils ramènent à la science du tasawwuf pour que vous ayez un argument, hujja, qawiya, un argument fort lorsque vous parlez des enseignements du shir, des enseignements du tasawwuf, que vous soyez sûr de ce que vous avez entre les mains. C'est pas quelque chose de secondaire, le soufisme. Non, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est le cœur de l'islam. C'est l'essentiel. C'est la base. Voilà. Wa shukran. Comment on dit en wolof? Jërëjëf. Shukran. Merci donc à Cheikh Idriss Devos pour cette intervention qui révèle une culture assez conséquente des recherches dans le mouridisme, et nous le remercions pour cette intervention très profonde sur des points de religion aussi importants les uns que les autres. Nous allons maintenant laisser la parole à Serigne Abou Kébé qui va intervenir, et Inch'Allah, le dernier intervenant, celui qui va faire la prière de clôture, ce sera Serigne Cheikhouna Mbacké, et avant qu'on ne passe à la réception qui sera offerte au nom du Khalife par Serigne Youssou Diop ici présent. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. إنه لشرف عظيم أن نكون هنا مع هذه الوجوه النيرة والسادة العلماء الجائين من بلاد شتى، من فرنسا البلد الذي أخرج الشيخ إلى المنفى، والآن أهل فرنسا يأتون إلى هنا للاحتفال بانتصاره. كلهم صاروا من أحبته، واجتمعنا هنا مع السادة من الهند الذي كنا نسمع فقط عنه، والآن معنا ابن ولي وابن السادة الأشراف الشيخ سلمان الجستي. هذا الشيخ يقال أنا وليه، أن جده الشيخ معين الدين الجستي هو من أولياء الهند السبعة الذين نشروا الإسلام في تلك المنطقة. ويقال أن مطبخهم لا يطفأ ناره منذ 8 قرون. هذا كله في خدمة الإسلام. ومعنا سماحة المفتي العلامة شيخ بلال الحلاق الذي صار معروفا جدا وليس فقط بحضوره معنا عبر المجل، ولكن أيضا بتسجيلاته القوية الذي يتحدث فيه بنفس صوفي يعبر عن محبته الصادقة للأولياء والصالحين، وخاصة شيخنا الخديم. كنا الآن في الروضة الشريفة ورأيت السيدة هذه الشريفة من المغرب، وكأنه في حالة الوجه ما شاء الله.
والشيخ المفتي كان كأنه من البيفال ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. والآن في هذا الجلسة أتحفنا ومتعنا الشيخ يوسف جوب بهذه المحاضرة الرائعة الذي تحدث فيه عن القيم الإسلامية العالمية التي جددها شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه. إذا تحدثنا عن قيمة السلام في الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن هذا قيمة الإسلام أنه جاء من أجل إدخال الناس كله إلى السلام. ومعنا سماحة العلامة نجم الدعوة السيد أحمد الطلحي. ما شاء الله جينا بأحبة النبي وأحفاد النبي وأحفاد الأنصار. أهلا وسهلا في رحاب خديم رسول الله ومحب رسول الله. إذن جلستنا هذا كان من الأزل كما قال شيخنا القديم. يوما ما كان يتحدث مع مريديه فقال: هل تعرفون أين ابتدأ صحبتنا؟ فقال: إن هذه الصحبة من يوم ألست بربكم، يوم كانت الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم تحدث باستفادة وبنفس روحاني عميق جدا. أظن أن جلستنا هذه أيضا بدأ من تلك الجلسات النورانية عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله مع هذه المحاضرة القيمة للشيخ يوسف، تحدث عن قيم التسامح وقيم العلم وقيم السلام. أظن أن شيخنا الخديم جسد لنا قيمة السلام ليس فقط بكتبه وبقلمه ولكن بحياته. إنه عاش كل حياته كله تقريبا بين أيدي الأعداء، بين النفي والتغريب والحبس والودع تحت الإقامة الجبرية. ومن أقواله قال: أنا بقيت مدة، أو كما قال مدة 40 سنة بين دمة القبر وسكرة الموت. إذا أخرجت من هذا أدخلت في الآخر. 40 سنة، أن حياته كلها صبر وجهاد ومعاناة من أجل تحرير المسلمين، من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. ومع ذلك هل نادى المسلمين حتى في أشد الفترات في التعذيب، عندما سيق من سان لوي من نار من سان لويس إلى دكار كان صائما، فلما وصل أدخل إلى محبس حتى هو وصفه بكلمات يعني في غاية كلمات، يعني أن المكان كان بشع جدا، نتن منتن فيه كل شيء خبيع.
وعندما أدخل يعني داس بقدمه على آلة حادة جدا، آلة حادة، فقطع كل يعني قدمه، فسال الدم، وبقي هناك طيلة الليل يقرأ القرآن و يعني في النوافل. وفي ذلك البيت وفي ذلك الغرفة كتب: إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والتثبيت طارت إلى الجهاد بالأرماه نفسي، ولكن ذب عني الماحي. الماحي النبي عليه الصلاة والسلام، أن منهجه في تجديد الدين وفي معاناة الكفار ليس فيه استعمال السيف، هو جهاد يعني مهاهدة بينه وبين ربه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يجدد الدين ويعاني كل ما يعاني بنفسه، ولكن لا يريق الدم أبدا. وحتى في ذلك الوقت إذا أراد أن يقوم بالجهاد فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالتسكين، ذب عني، يأمره بالدفع. من هنا بين لنا منهج جديد في التعامل. أنا كتبت في هذا الكتاب لم أنشره بعده، كان عندي كثير من مشاري الكتب، إن شاء الله سأنشره. فقه السياسة الشرعية من خلال ممارسة الشيخ الخديم لحياته، كيف تعامل. أنا هذا استعماله فقه معاملة مع الدولة الكافرة. هذا أظن في هذا المجمع والجامعة إن شاء الله يجب أن يفتح لنا باب جديد في دراسة حياة الشيخ وفي السياسة الشرعية، أن كثير من مناهج تعامل مع الكفار أو مع الدولة فقط بالسيف. الشيخ الخديم فتح لنا باب جديد في الجهاد السلمي في معاملة الكفار بخير حد السيف إن شاء الله. إذن هذه القيمة، قيمة السلام، قيمة مهمة ولها أهمية جدا، أهمية في حياة الشيخ وفي تعاليمه وفي سيرته. أما عن العلم، النقطة ما هو السلام والعلم، la connaissance, la culture et la connaissance. فيما يتعلق بالعلم، من أسس الطريقة المريدية العلم والعمل والأدب. هذه الثالوث أنا أيضا كتبت فيه كتاب سميته معادلة الكمال، لأن الشيخ خديم قال العلم، يبدو أني أطلت شوية أكمل هذا ثم أنتهي إن شاء الله. مثلا الشيخ الخديم يقول: واعلم بأن كأدبك الكمال، أن الإنسان لكي يصل إلى الكمال، سواء الكمال الروحي، الكمال العلمي، الكمال الأخلاقي، أي كل هذه الكمالات لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بهذه الطرق الثلاثة: العلم، العمل، والأدب. وهذا هو منهج الشيخ الخديم. وإذا فتشت وبحثت مفردة العلم والأدب الدارين يجلبان. إذن فتح لنا باب للوصول إلى الكمال، أن خير الدنيا، السعادة الدنيا والآخرة، لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بهذه الطرق الثلاثة. إذن إلى الكمال، إلى الارتقاء الروحي، إلى التقدم، إلى الازدهار المادي، حتى كل ما وصل إليه الغربيون وصلوا إليه بهذا، بالعلم.
طبقوا أدبا معين، أدب التطور. للتطور والتقدم لا بد من شيء معين من الأدب. إذا طبقت هذا في مجال الأدب إن شاء الله سيعطيك الكمال والازدهار والتقدم. إذن الشيخ الخديم فتح لنا بابا في العلوم، في الأمور الدينية، بابا مفتاح التقدم. الكلمات القيمة وشكرا، بارك الله فيكم. شكرا jërëjëf Serigne Abou Kébé. Donc sans plus tarder. احفظ شيخ محمد المنتقى وطول بقاءه واحفظه و pour visiter le musée. Ensuite, on passe directement à la réception annoncée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله بي. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي، تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري. غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما. فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما. ربي لكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة. اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا. لجمع جميع ما تفرق لنا خطي من الخير وصف الخلدا. ليقل لنا تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصم القلم يا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي
واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب وللزواهر أبب معروف هب لي كوني بشرى كل من يتوب وللظواهر أبن معلوم